Assalamu alaikum bamaranati abonnew Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a yira la k'a fɔ ko bi alamisa ye avril kalo tile 28 san 2022 o hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko a denkɛ n'a balimakɛ dɔ n'o ye Tumani Kojo ye ka bɔ bamaranati bɔlɔlɔw sanfɛla la an b'a yira la k'a fɔ ko an ka émission min n'an b'a wele ko entrepreneuriat Ciwra émission min n'a bɛ waleyaw fɛ jeudi o jeudi dɔgɔkun kɔnɔna na siɲɛ kelen bi an b'a yira la k'a fɔ ko an sigira o kɛnɛ kan kura ye tuguni émission in bi an bɛna babu boli min kan a bɛ fɔ ko aviculture n'o ye sɛ mara cogoya ye o hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko a ye émission in a y'a partager kosɛbɛ puisque bi entrepreneur ŋanaw b'an bolo minnu ye sɛ baarako lakodɔn kosɛbɛ ba Maliba kɔnɔna na ani Mali kɔ kan olu fila b'an bolo yan an bɛna ɲininkaliw tɛngu la fɔlɔ walasa u ka se ka jaabili wasamanw di an filɛbagaw ma ani u ka se ka tata fana sɔrɔ a la walasa u ka sɛ mara cogo bɛ se ka lakodɔn cogo jumɛn Mali kɔnɔna na yan o hukumu kɔnɔna na bamananw b'a fɔ ko kuma ma ɲi mɔgɔ kelen na n bɛ kuma di an ka invité sanumanw ma fɔlɔ o la Cheikh Amala an bɛ fɔlɔ ne Amala salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni wagati in na folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛbagaw ma. Bon m'an filɛlikɛ jama bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan audience ne tɔgɔ Cheikh Amala Keita je suis ingénieur en zootechnie donc n tɛ n siɲɛ fɔlɔ y'a ka kɛnɛ in kan yan kosɛbɛ donc n ka entreprise tɔgɔ Fichetra Fish Farming Agri Business Central n'o ye cakɛda ye cakɛda min sigilen don baganko ni sɛnɛ ta fanfɛlaw kan donc an ka baaraw bolofara ka ca bi n'a y'an wele k'an ka kuma sɛko kan donc n bɛ kuma di n ka sɛso ɲɛmaa ma a ka tɔgɔ fɔ ani kumafɛla minnu ni foli minnu b'a bolo k'olu da jama. Ok, o ɲɛna kosɛbɛ Amala i ka foli bɔlen kɔ a la n b'a yira k'a fɔ ko promoteur de l'entreprise Fichetra n'o ye Cheikh Amala Keita ye ale kelen dɔrɔn t'an bolo yan a y'a yira n na k'a fɔ k'a ka directeur du secteur avicole o fana sigilen b'an kɔrɔ yan directeur salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ni wagati in na folikan jumɛn b'i bolo k'a lase an filɛbagaw ma yanni i ka foli kɛ i b'i tɔgɔ ni jamu fɔ ani Fichetra kɔnɔna na i bɛ baarada mun jɔyɔrɔ mun fa Fichetra kɔnɔna na. Bon ne tɔgɔ ye Cheikh Adamu Sadu. N bɛ baara kɛ Fichetra la i n'a fɔ baarakɛɲɔgɔn bɔra ka fɔ cogoya min na bon ne bɛ occuper sɛ mara de la ni plus précisément on b'a fɔ français la ko directeur de production secteur avicole donc o ye ne ka baara voilà bon sisan an foli bɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'a lajɛ sisan o kɛra fan o fan donc an foli b'u ye kosɛbɛ. Ok, foli ɲɛna kosɛbɛ e fana u fila bɛ tɔgɔ ɲakila ko Cheikh dɔgɔtɔrɔma filaw de ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka entreprise créer ɲɔgɔn fɛ o bɛ baara kɛ basigi kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ an ka jamukan a bɛna boli ɲininkali 6 kuntagala de kan ɲininkali fɔlɔfɔlɔ an bɛna yira la k'a fɔ ko avicole yɛrɛ o ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ ɲininkali filanan an bɛna min tɛngu o la sɛ mara yɛrɛ bɛ kɛ lahalaya kɔnɔ cogo jumɛn basigi kɔnɔna na ɲininkali sabanan sɛw bɛ ladumuni cogo di sɛw ka ladumuni ko ɲuman o bɛ sɔrɔ cogo jumɛn ɲininkali naaninan an b'a yira k'a fɔ ko n'i ma ɲɛ n'i ye sɛ mara i tɛ ɲɛ kɔni min ye kɛnɛya kɔni i b'o o sabati o kɔnɔna na donc o ɲininkali dama dama b'an bolo ka tɛngu an ka entrepreneur la n y'a tila an filɛbagaw a bɛna nimisiwasa sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na hukumu kɔnɔna na an bɛna ɲɛsin fɔlɔfɔlɔ directeur yɛrɛ ma komi ale mɔgɔ min ye chargé d'avicole ye ale mɔgɔ min bɛ sɛ mara lakodɔn kosɛbɛ Mali in kɔnɔna na a lakodɔnnen don kosɛbɛ n y'a tila Fichetra nin t'an fɔlɔ ye an n'u ka sigi ka jamukan kɛ an ka plateau in kan directeur an bɛna ɲɛsin ma ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ k'i la donc n'i y'a ta k'a lajɛ sɛ mara kɔni n'o ye avicole ye nanzarakan na o tɛ taa ni cɛsiri tɛ donc e yɛrɛ ka timinandiya ni cɛsiri avicole tɛ taa n'o tɛ donc e yɛrɛ ka kunnafoli ye mun ye k'a lase ma avicole domaine kɔnɔna na avicole yɛrɛ e yɛrɛ ka mun ye yanni ka avicole entreprendre qu'est-ce que tu dois faire i kan ka mun de kɛ i kan ka mun de sigi sen kan fɔlɔ yanni ka sɛ mara daminɛ. D'accord ɲininkali diyara n ye komi an ka thème bɛ aviculture kan n'i ko aviculture an ka todunkan na o ye sɛ mara ye ni n ko sɛ mara a ka ca sɛ fasuguya ka ca tubabu sɛ bɛ yen farafin sɛ bɛ yen nka bakurunba la sɛ mara don ale fana ye baara min ye tuma dɔw la a misɛnkɛ ka ca parce que fɛn minnu don u bɛ tɔɔrɔ u fitininamaw de bɛ na fitininamaw e ma n'u fitininama minɛ ten u bɛ ko denyɛrɛni donc n'i b'i janto la i b'i janto den na cogoya min na dɛ i b'i janto olu fana la o cogoya de la i kan k'u janto la cogoya min na n'i y'o de dɔn sisan i t'a sɔrɔ baara in yɛrɛ fanba a bɛ ɲɛ i bolo
parce que a bɛɛ bɛ dépend o wagati yɛrɛ de la ni n ko i k'i jantu la u ka siyɔrɔ ko b'a la u ladonni cogo b'a la u la dumuni cogo b'a la n'a sɔrɔ i ka laɲini fɛnɛ ye tuguni ni o bɛɛ kɔfɛ ka se k'a feere de o ye a baarali ye donc i kan ka i jija fɛnɛ i bɛ se k'a feere mɔgɔ minnu ma depuis sani i ka sɛw ka se donc i n'olu dɔw ka kɛ contact la donc a sanbagaw ɲini fɔlɔ k'u dɔn wa diɲɛ baara o baara sɛ baara dɔrɔn tɛ diɲɛ baara o baara n'i ko k'i b'a kɛ faut que i ni a dɔnbaga dɔw ka gɛrɛ ɲɔgɔn minnu bɛ se ka leçon dɔɔni d'i ma parce que dɔnniya yɛrɛ ye dɔɔni ye a tɛ dɔn ka ban donc dɔɔni min b'a bolo ale fana bɛ se k'o fara i ka dɔɔni kan donc a bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye walasa a ko in bɛ ɲɛ cogoya min na o fɔlɔ-fɔlɔ ye formation ye donc mɔgɔ o mɔgɔ n'i formé la domaine dɔ la a mana kɛ domaine o domaine ye a ka ca fɛ e ni maa min ma formation kɛ aw kɛ man teli ka kɛ kelen ye tɛ kelen ye dɛ maa min ye kalan kɛ maa min ma kalan kɛ tiɲɛna danfara b'u cɛ n'est-ce pas donc e yɛrɛ y'o fɔ donc ne bolo sɛ mara bakuruba la a daminɛ fɔlɔ o ye formation ye parce que mɔgɔ tɛna nin former n'a tigi ma n bɔra ka détail minnu fɔ tan n'a tigi ma olu d'i ma et puis o fana kɔfɛ n'a ma i ni mɔgɔw yira ɲɔgɔn na ani i bɛ se ka marcher a feere cogo i bɛ se k'o ɲɛ sɔrɔ cogoya min na n'a m'o o siraw don i kɔrɔ donc n'i y'o ɲɛ sɔrɔ a ka ca Ala fɛ i ka sɛmara bɛ ɲɛ. Ayiwa walawalalu ɲɛna fɔlɔ i da don a na k'a fɔ ko aviculture ye fɛn min ye i y'a walawalali caman kɛ n'i y'a ye ko i bɛ baara o baara daminɛ fo i k'a ɲɛɲini de n'i ma ko min ɲɛɲini k'a dɔn i tɛ se ka don o domaine kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na Cheikh Amala an ma ɲɛsin ma tuguni ni farakan b'i bolo k'a lase a ka kuma fɔta ninnu ma. Bon farakan minnu bɛ n bolo a ye kumaw fɔ a y'a jɔsen bɛɛ cité ka ban donc n bɛna mun fɔ dɔrɔn o ye entreprise yɛrɛ ka pari ye sɛ baara yan fan fɛ donc an ka activité principale mun yɛrɛ bɛ sɛ concerné on est des revendeurs i n'a fɔ a y'a fɔ ko sɛ fitinin min na donc depuis yen nɔ a bɛ fɛ k'a fɔ fɛrɛ la an tɛ sɛ produit la mais an bɛ sɛ fitinin importé de ka bɔ kɔkanna la ka na n'a ye n'olu bɛ wele ko tubabu sɛw donc point de vue b'u la bonyata b'u la donc on joue le rôle des revendeurs au point na ani an bɛ suiviw kɛ mɔgɔw ye et an bɛ formation organiser mɔgɔw ye et ani commercialisation les techniques de transformation n'olu bɛɛ bɛ don formation kɔnɔ an b'olu bɛɛ kɛ la donc o ye entreprise ka pari ye ani mun an ka cakɛda ka baara taw mun ye sɛ concerné donc n'i y'a ye bi an bɛ ɲɔgɔn fɛ yan nɔ comme a kuma ka ɲi a tigi bolo kosɛbɛ voilà donc o yɔrɔnin dɔrɔn de bɛ ne bolo ka fara kan ayiwa o ɲɛna kosɛbɛ donc an b'an ɲɛsin ale ma toujours tuguni ale mɔgɔ min b'a a koɲɛw dɔn kosɛbɛ an bɛ ɲininkali filanan tɛngu la n'i y'a ta k'a lajɛ k'a fɔ ko ni i ye sɛ kɔni ye n'i y'o san ka ban i a marasi ninnu i taara i ka formation bɛɛ kɛ ka ban n'i ma ɲɛ i bɛna don a marali kɔni kɔnɔna na n'est-ce pas donc sɛw san n'i bolo i ye investigation kɛ sisan a yɔrɔ mara yɔrɔ fana sɔrɔli bolo i ye basigi sɔrɔ i ye formation ɲɛnama sɔrɔ a bolo fo a ma ɲɛ min ye i taara sɛdenninw san ka na ko i b'olu mara olu marali a bɛ daminɛ cogo di a bɛ kɛ cogo jumɛn fana kɔnɔna na d'accord sisan o e yɛrɛ ko a tigi ye formation kɛ a tigi ye formation kɛ donc n'a ye formation kɛ ka ban sɛden a tilala k'o fana san a y'o fana san donc o doli tɛ kɛ problème ye tuguni ayiwa donc maintenant a bɛ min k'o la dɔrɔn sɛ i tɛ se ka sɛ san k'a sɔrɔ i bɛ taa bila yɔrɔ min na o t'i bolo donc o kɔrɔ ye e bɛna taa don yɔrɔ min na déjà o bɛ e bolo o yɔrɔ in sanuya dɔ kan ka kɛ yen o ye jumɛn o sanuya nanzarakan na o b'a fɔ ma ko vide sanitaire donc i bɛ yɔrɔ désinfecté ka yɔrɔ la sanuya ni produit chimique ye voilà produit bɛ yen a kama minnu b'a to nɔgɔ ninnu caman bɛ sa nɔgɔ fitininw caman bɛ sa minnu bɛ se ka kɔlɔlɔ lase sɛden ma donc i ma n'o sigi sen kan o kɔfɛ sɛ yɛrɛ donnen sɛdenninw de don donc n'i y'u ladon u bɛ température dɔw demander donc faut que o yɔrɔ in fana la i ka o température in fana réunir o yɔrɔ la o fana kɔfɛ tuguni i bɛ na n'u ye u b'a fɔ tuma dɔw la ko adamaden ko
i bɛ min dun k'i y'o de sɛ fɛnɛ o kelen de don donc e mago bɛ a ka min di e ma dɛ i fɛnɛ i b'o sira de don a kɔrɔ donc i b'o sira o yɔrɔ la dumuni i b'o d'a ma a ka dumuni kɛ o ka taa sɔrɔ dumuni ka kɛ o b'i bolo donc o kɔfɛ sisan produit bɛ yen minnu bɛ d'u ma n'u stresselen don min bɛ u la lafiya donc parce que u bɔra yɔrɔ dɔ la ka na yɔrɔ dɔ la donc o degun b'u kan donc o bɛ se k'a to u bɛ dege o lahaliya in na walasa ka stress in b'u kan ni stress in bɔr'u kan i ka laɲini ye min ye a ka ca Ala fɛ u bɛ ayiwa sabati n y'a tila an ye faamu dɔɔni sɔrɔ o tagabolo la sɛ yɛrɛ bɛ mara cogo min na bon n'an bɔra o kɔnɔna na toujours an bɛ to o ɲininkali kelen in kɔnɔna na n y'a ta k'a fɔlɔ k'a fɔ i bɛ na ni sɛdenninw de kɔni ye k'a fɔ k'i b'olu mara donc n y'a tila o koɲɛ ma nɔgɔn dɛ sɛdennin ni sɛba marali o tɛ kelen ye donc sɛ ni sɛdennin ninnu olu bɛ wagati joli de ta walasa u ka se ka kɛ sɛbaw bon sisan n'i ye u bɛ kalanfɛn minnu bila an bolo k'u b'an kalan olu la ka caya u b'a fɔ k'u b'a daminɛ an ka poulet de chair ninnu u b'a daminɛ tile 1 ka taa tile 45 tile 45 awɔ u b'o de fɔ o ye tubabu sɛw an ka kalanfɛn kɔnɔ o ye tubabu sɛw an ka kalanfɛn kɔnɔ bon maintenant o tɛ se ka appliquer kuma dɔw la o bɛ dépend contexte la o tɛ se ka appliquer an ka situation na parce que ni a fɔra ko tile 45 ni e ko i b'a mara ka se fo tile 45 ma o musaka o ka bon mais a fɔra k'a bɛ poids min fana sɔrɔ o kɔnɔ sani tile 45 in cɛ ni e sera k'o sɔrɔ est ce que i bɛ tile 45 kɔnɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ yɔrɔ a ka gɛlɛn bon voilà donc an fɛ yan a bɛ dépend e bɛ k'a don ka clientèle min viser donc o clientèle i b'a bɔ tile hakɛ la ka bɛn o clientèle de ma misaliya la i bɛ se k'a bɔ ka bɛn tile 30 ma i n'a fɔ i bɛ se k'a bɔ ka bɛn tile 35 ma kosɛbɛ ni e yɛrɛ ka jateminɛw la usuwa walima an ko i ma an bɛ k'a suivi k'i nɔfɛ an ko i ma a tile 35 donc an bɛ mɔgɔ ɲini a la o b'a sɔrɔ a bɛ nin poids hakɛ in na parce que fichitra tɛ don foyi la n'a ma a walawala i ye ko sɛgɛsɛgɛ voilà n'i ye musaka fɛnɛ bɔ ka cɛ a dɔw b'a la an b'an janto kosɛbɛ walasa i ka musaka in a ka sécuriser donc a tɛ taga olu kɔni kɔ kosɛbɛ voilà bakurubaya la ayiwa donc an y'a tila an ye faamu dɔ fana sɔrɔ olu la sɛ maradakɛ y'a yira n na k'a fɔ k'a bɛ taa tile 45 la nka a bɛ dépend i ka contexte fana kɔnɔna na n'i ye tile 35 sɔrɔ la n'o y'a sɔrɔ poids mun bonyada kɛ mun recommandera entreprise niveau fɛ i bɛ se ka mɔgɔ ɲini k'a feere o la donc an b'a ɲɛsin a ma la ma toujours n'o y'a sɔrɔ farakan dɔ fana b'i bolo k'a fara directeur ka kuma in kan non directeur de kuma in bɛɛ walawala a y'a bɛɛ walawala faranga wɛrɛ t'a faranga foyi tɛ yen nɔ ka fara ok toujours an b'a ɲɛsin de ma puisque a fɔra an ye ko de bɛ domaine in dɔn kosɛbɛ donc ɲininkali n'a ma ɲɛ ko an b'a thème kɔni an b'a fanba ɲɛsin e de ma fɔlɔ donc i bɔra k'i da maga sɛ mara cogo la i bɔra k'i da maga mun ye u ka dumuni koɲɛ ye donc sɛ yɛrɛ ka dumuni mun de labɛnnen don aw bolo walasa sɛ ka dumuni sɛ ka se ka dumuni kɛ ka bɛn o tile 45 in kɔnɔna ma a bɛ ladumuni cogo jumɛn de sɛ ninnu b'a bolo olu bɛ ladumuni cogo jumɛn de produit jumɛnw de b'a bolo a b'a kɛ dumuni ninnu na k'a d'u ma walima a bɛ taa ɲɔ de san sugu la ka na n'a ye walima u bɛ ladumuni cogo jumɛn de en général comment vous parvenez à manger tous ces produits là d'accord o faamuna sisan sɛden n'a dennama don ale bɛ dumuni min kɛ ani ni a ye tile 14 sɔrɔ a bɛ dumuni min kɛ o tɛ kelen ye donc o furancɛ u b'a fɔ ma ko transiti donc yɛlɛma bɛ don o la donc o fitininama i n'a fɔ denw fitininama bɛ seerelaki d'u ma i b'a dɔn o seerelaki in kɔni na fɛn caman caman b'o la hali n'a ma f'i ye k'olu b'a la i b'a dɔn k'olu kɔni u bɛ den kulɔ a b'a to problème tɛ kɛ den na donc hadamaden bɛ seerelaki min dun o de bɛ di sɛ ma ayi o tɛ di sɛ ma dɛ nka sɛ fana ka seerelaki bɛ yen sɛ ka seerelaki bɛ yen donc sɛ ka généralement o produit a b'a fɔ ma ko galbus galbus oui a bɛ fɔ ma ko galbus donc ni mɔgɔ dɔw b'a fɔ ko démarrage parce que daminɛ sɛ bɛ dumuni daminɛ ni o de mais o fɛn in yɛrɛ mun de bɛ kɛ k'a dilan bon
o fɛn in na fɛn caman b'a la n'a fɔ kaba b'a la concentré b'a la. Concentré o ye fɛn jumɛn? Bon an tɛ nanzarakan ninnu mɛn ka ɲɛ n'i y'a fɔ ko concentré i bɛ ka mun de fɔ concentré yɔrɔ la? Concentré la sisan très généralement i bɛ taa sɔrɔ faranka dɔw de don fɛn fitinin dɔw minnu ka ca minnu ka dɔgɔ farikolo la ni a sɔrɔ man di dumuni na donc olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan donc ka sɔrɔ k'u yɛlɛma kaba ninnu na ani bu ninnu na soit jɛgɛmugu ninnu na k'u ɲagami dumuni na mais a concentré ninnu ka ca donc nanzarakan na a fɔ ka nɔgɔn mais bamanankan na i bɛ taa sɔrɔ a tɔgɔ ninnu caman bɔli man fɛn nafamaw voilà fɛn nafamaw fɛn minnu dɔɔni bɛ farikolo la i n'a fɔ vitamine fɛn voilà ni adamadenya yɛrɛ tɛ se ka taga a kɔ u b'a fɔ ma ko les oligo-éléments ou les éléments de trace a ka ca donc olu caman de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ dumuni na donc a protéine bɛ yɛlɛ kosɛbɛ o ye sɛdenninw ta ye a dɔw yɛrɛ b'a la sanu ka se tile 14 ma i bɛ fili u ma tellement que dumuni barikalen don voilà tellement que a barikalen don n'a fɔ n y'a fɔ cogo min sɛw ka seerelaki don sɛw ka seerelaki don o ye quoi donc o dumuni a de b'a dilan walima a b'aw exporter fan wɛrɛ de fɛ ka na n'a y'aw ka entreprise kɔnɔna na? non o dumuni in sisan anw bɛ a san ni partenaires bolo parce que o fɛnɛ entreprise de bɛ yen minnu b'o dumuni dilan donc maintenant partenariat de b'an n'u cɛ donc an b'a ta u bolo grossiste donc a bɛ kɛ anw yɛrɛ bolo n'i ye sɛ san bolo an bɛ a conseiller ye donc an b'a démarrer o cogoya la o ye démarrage ye comme n y'a fɔ cogoya min o ye sɛdennin voilà o sɛdennin o y'a sɔrɔ a fitinin don o y'a sɔrɔ a fitininlama voilà ka taa tile fo ka taa tile 14 olu bɔ ɲɔgɔn bolo la voilà donc sisan n'a sera tile 14 ma dumuni i y'a yira k'a fɔ k'a bayɛlɛma bɛna don a la mais bayɛlɛma min bɛna don a la i bɛ se k'i da waga n ye ka o walawala kosɛbɛ i y'a faamu k'a fɔ k'a fitininlama n'a ma ɲɛ ko serelaki de bɛ d'a ma donc ni sɛ ka serelaki dira sɛdennin fitinin ma san kɔni n'a ma ɲɛ ko a kɔrɔbayara an kan ka to de d'a ma a to ye jumɛn? non baasi tɛ bon ni a ye tile 14 sɔrɔ dɔw b'a la n y'a fɔ cogoya min na yɛlɛmali bɛ don dumuni na donc o yɛlɛmani fɛnɛ kɛcogoya b'a la nka an tɛna don o bɛɛ kɔnɔ donc sisan o bɛ kɛ ni aliment dɔ fɛnɛ o ye concentré de donc o fɛnɛ concentré o fɛnɛ ye an partenaire dɔw de ta ye donc an bɛ an ravitailler olu fɛnɛ de bolo o concentré in fɛnɛ bɛ ɲagami kaba de la donc misaliya suruna n'i ye kaba kilo 70 ta i bɛ se ka ale kilo 30 k'a la n'i ye kaba kilo 70 ta i bɛ concentré in kilo 30 k'a la misaliya suruna voilà misaliya suruna voilà donc o b'a sɔrɔ u bɔr'u yɛrɛ la o b'a sɔrɔ u bɛ se k'o dun problème foyi t'a la comme kaba bɛ k'o la u bɛ k'u ka to ye donc n'u kɔrɔbayara sisan an bɛ fɔlɔ ka to d'u ma mais sisan n'i y'a ta k'a lajɛ bakuruba la o k'a sɔrɔ an k'a kɛ i n'a fɔ sisan ko sɛkulu kɔnɔna na sɛ 20 b'e bolo il te faut dans la journée i kan ka dumuni da hakɛ jumɛn ye jumɛn kilo da hakɛ jumɛn ye jumɛn i y'a fɔ sisan ko n'i ye kaba kilo 5 ta i kan ka concentré kilo da hakɛ dɔ k'a la mais sisan an ka ta bakuruba la sɛ 20 b'e ka sɛkulu kɔnɔ donc olu dumuni journée kɔnɔ a bɛ taa jɔ joli la kilo joli? sɛ 20 ka dumuni bon sisan n'i ko ko sɛ ka dumuni tuma dɔw la a tɛ ko i bɛ se dɔrɔn ka dɔ ta ka o k'a kun kan très généralement i bɛ taa sɔrɔ a bɛ f'i ɲɛna nin wagati in na nin dumuni hakɛ in d'u ma i bɛ se ka dumuni d'u ma siɲɛ 2 i n'a fɔ i bɛ se ka dumuni d'u ma siɲɛ 3 sɔgɔma tilegan fɛ ani su fɛ i n'a fɔ adamadenw b'a kɛ cogoya min na o fana bɛ se ka f'i ɲɛna mais k'a fɔ ko nin dumuni hakɛ in pereperelatigɛ la u ka nin kilo hakɛ in dun o fana o bɛ calculer de o fana bɛ calculer don o don sɛ bɛ poids dɔ de fara a yɛrɛ kan donc n'a sɔrɔ a ye gramme 5 fara a yɛrɛ kan bi kunun o tun t'a la o est ce que bi a ka hakɛ ye min ye o man ca ka tɛmɛ kunun ta kan ni mɔgɔ fana bɛ kɔrɔbaya a ka to don min na n y'a tila a kan ka bonya yɔrɔ donc a b'o cogoya de la ok n y'a tila an ye walawalali caman sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na Amala n'i jɛna i bɛna farankan dɔ sɔrɔ k'a kɛ nin farankan dɔ bɛ Zena ta la walawala
fɔlɔ bɛ kɛ yɔrɔ min ye fɔlɔ bamanankan faamuya cogo tɛ kelen kuma minnu na point dɔ la n'a ko concentré voilà n bɛna concentré ɲɛfɔ fɔlɔ concentré i n'a fɔ n'i ko k'i b'a ɲɛfɔ bamanankan terre à terre la a bɛ bɛn fɛn kɔgɔlen de ma donc concentré bɛ se ka dilan ni fɛn caman ye i n'a fɔ a y'a kun tigɛ cogoya min na oligo élément ni fɛn caman fɛn minnu ka dɔgɔ farikolo la n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan cɛya la a bɛ kɛ concentré misaliya la a bɛ ka protéine min fɔ bamanankan na protéine n'i ma fili u b'ale wele ko fari nɛgɛjɔ oui bon ma bamanankan maîtriser parce que fɔraw tɛ kelen ye donc kuma bɛ falen yan fɛ a bɛ tɔgɔ wɛrɛ ta yan fila fɛ donc ale bɛ komi kɛlɛkɛjɔ quoi farikolo yɛrɛ kɛlɛkɛ baara minɛn fɔlɔ ye protéine ye donc ni mɔgɔ n'a bɛ protéine dun nin ye a bɛ komi o farikolo bɛ sigi nin ye donc o ni farikolo mago bɛ fɛn minnu na minnu bɛ farikolo yɛrɛ dilan donc olu de mana fara ɲɔgɔn olu de bɛ bɛn concentré donc concentré o y'a tonnen ɲɔgɔn kan maintenant an bɛ fɛn wɛrɛ de ɲagami a la ka concentré in fɛgɛya dɔɔni pour que ka dumuni bugu u bɛ se ka concentré in dama yɛrɛ dun sans problème mais n'an y'a ta nafolo sɔrɔ kunda i tɛ bɔ ayi bɔba t'o la ten tɔ et puis a dama tɛmɛlen fana bɛ se ka na ni surpoids dɔ ye sɛ la i b'a ye dɔw ka sɛ mara la u ka sɛ bɛ poids ta f'a bɛ dɛsɛ k'a jɔ a sen kan o bɛɛ bɛ kɛ donc olu bɛɛ ye suivi ni formation nafa dɔ ye donc concentré an tɛ concentré dilan fɛ yan nɔ i n'a fɔ tɛmɛlen na émission passée la n y'a fɔ n ko fichier travail bolofaraw ka ca an ka base ye fɛn dɔ ye an ye émission kɔ kan ka tɛmɛ n'o ye jɛgɛ ye fichier yɛrɛ ye jɛgɛ ye mais o kɔfɛ fichier travail yɛrɛ am yɛrɛ b'a la o ye agro business de donc sɛnɛ ni bagan mara caman jɔsen fɛn bolofara sira caman bɛ fichier travail kɔnɔna na i y'a faamuya donc o cogo la pour le moment moyen t'en permettre k'a fɔ an bɛ se ka concentré yɛrɛ conçu yan fɔlɔ mais an bɛ jɛgɛ dumuni minnu dilan an bɛ concentré importé n'an ka partenaire dɔw de donc une fois ici kaba kɔni hali n'an m'a fɔ mɔgɔ k'an bɛ kaba sɔrɔ sugu la i n'a fɔ a ye misaliya di ma ko kaba bɛ ɲagami kabali la donc an bɛ concentré de ta dosage bien précis an b'a ɲagami kaba la donc maintenant an b'olu de revend arrêter dumuni concentré dilan mais an bɛ sɛ dumuni feere mais an bɛ sɛ dumuni dilannen de feere an b'a laban de kɛ an mélange de kɔfɛ dɔrɔn k'a san ka tila ka bayɛlɛma dɔɔni k'a feere mais ni mɔgɔ minnu ye formation kɛ formation cours kɔnɔna la an bɛ mélange cogo ɲuman ɲɛf'u ɲɛna donc du coup a ma se olu k'a fɔ k'u bɛna ɲagaminen san yɛrɛ bolo olu bɛna dɔrɔn an bɛ concentré revend u ma an bɛ concentré sollicité u ye u b'a san u yɛrɛ bɛ se k'u ɲagami k'u fɛ yen nɔ sans problème donc o ye faranga ye n bɛ fɛ ka yɔrɔnin min souligner a kan ayiwa komi wagati bɛ ka taa joona joona n bɛna ɲɛsin directeur avicole du secteur avicole o tɛ n bɛna ɲɛsin ma ka ɲininkali naaninan n'o to ye an ma ye ok an ka jɛgɛ secteur avicole an b'o wele sɛbon i n'a fɔ an ka jɛgɛ dumuni ma f'i ko tɔgɔ ye jɛgɛ balo an ka section avicole an b'o wele an fɛ yen nɔ sɛbon ok an bɛna ɲɛsin sɛbon marabaga yɛrɛ tigi ma ka ɲininkaliw tɛŋun a la kosɛbɛ n y'a tila a ma la e bɛ bamanankan faamu ka tɛmɛ kan ne ye dɔgɔnɔ de ye bon an ka bamanankan a jɛlen tɛ ten mais ala barika la an b'an débrouiller dɔɔni bamanankan in donc n bɛ ɲɛsin ma ka ɲininkali mun tɛŋun i la sisan n'i ma ɲɛ ko i ye sɛ kɔni mara a ka kɛnɛya i kan k'i janto la n'an b'a fɔ a ma ko a ka structure sanitaire a ka kɛnɛya yɛrɛ basigili aw fɛ yen aw b'o waleya cogo jumɛn walima aw yɛrɛ ye vétérinaire ye walima sɛ dɔgɔtɔrɔw b'aw bolo yen sisan sɛ ka kɛnɛya la bana yɛrɛ fanba a caman sɔrɔ ka di sɛ bɛ yɔrɔ min yɛrɛ de la fɔlɔ sɛ sigiyɔrɔ yɛrɛ la bana bɛ sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min yɛrɛ la fɔlɔ donc kɛnɛya caman n'a ma ya k'a bɛ kɛnɛya a sɔrɔ ka di o de fɛ n'a ma ya fɛnɛ k'a bɛ bana a caman sɔrɔ ka di o de fɛ ni ko a bɛ yɔrɔ min na a siyɔrɔ b'a la a bɛ maga minɛ minnu na i n'a fɔ a ka dumunikɛ minɛ a ka ji min minɛ ni olu dɔw nɔgɔw kɛr'u la i ni i janto la o ka ca fɛ bana bɛ se sɛ kɔnɔ ni bana dun sera sɛ kɔnɔ kɛ kɔlɔlɔ ye walasa k'e ka musaka cɛ sɛ ye i ka musaka de donc o b'a la bon sisan o fɛnɛ kɔfɛ fichier travail fɛnɛ kɔnɔna la vétérinaire bɛ yen minnu b'u occuper prophylaxie sanitaire la n bɔra ka min fɔ o ye hygiène ye donc o ye côté hygiénique ye o ye côté hygiénique ye zootechnicien yɛrɛ ka baara y'o de donc zootechnicien o fana ye fɛn jumɛn
o kalangɛla walma amala y'a fɔ ko ingénieur zootechnicien. Amala y'a fɔ ne mais n bɛ fɛ a ka bɔ yɛrɛ fana da kɔnɔ. Ale yɛrɛ fana ye zootechnicien. Ne fana ye zootechnicien. E fana ye zootechnicien de. Donc o ye mɔgɔ ka baara de walima mɔgɔ ka kalan de. Bon zootechnicien ye mɔgɔ ye. Mɔgɔ de don. Min ye kalan kɛ. Min bɛ bagan dutaw concerné. O bagan duta ninnu fana la. Baara dama dama bɛ a ka baara ye minnu ye. Ni o ye ka bagan ninnu bon. K'a janto u ka hakɛw la i n'a fɔ n bɔra ka sanuya fɔ cogoya min na ani k'a janto c'est-à-dire u cɛya la walasa ka se ka jamana kɔnɔdenw lawasa ale bɛ kalan min kɛ o kalan in dɛ ale bɛ n'o de bila jamana kɔnɔdenw sago la walasa kɔngɔ kana se ka jamana kɔnɔdenw minɛ n'i ko zootechnicien dɔrɔn i ko bagan marala donc ale bagan marala de donc n y'a tila wagati kɔni a tɔ bɛrɛma to mais ɲininkali fila laban bɛ n bolo n bɛna mun sɔrɔ ka tɛnku la i y'a yira n na k'a fɔ ko sɛ mara kɔni a tɛ taa ni kɛnɛya hygiène n'a ka condition hygiénique ma réuni dans les conditions normales ani i kan ka vétérinaire fana ɲini de temps en temps mun bɛ passer k'i ka suivi kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ bɛ suivi kɛ mɔgɔw ye cogo min na donc o bɔlen kɔ a la sisan est ce que e b'a miiri ko sɛ mara ye a bɛ se ka adamaden ka balo a bɛ se ka adamaden ka besoin satisfait est ce que c'est rentable sɛ mara yɛrɛ. C'est rentable. À besoin, les besoins financiers. Il n'a pas ça, voilà, besoin financier. Il n'a pas ne chez Marak. Est-ce que chez Marak doit mettre un ballon? Est-ce que ne veut se un moussaka ou sur ni chez Marak doit ni chez Marak d'amener ça? C'est là. Mala sura ni mo me fait ka baraga chez Marak ni chez Marak se ka mo balo. Voilà, ni chez Marak se ka mo balo. Afamuna jati. Shekada. Mo be dugu ngono. Mu fi o te foi ke ni chez Marak. Olu bɛ sɛ dɔrɔn de baara sɛ mara dɔrɔn wa ala barika la bi sow caman b'u bolo mɔbiliw caman b'u bolo mɔgɔw yɛrɛ fɛn minnu ka di mɔgɔw ye u caman fana b'u bolo koɲɛ wɛrɛ faralen t'a kan a ka ca koɲɛ wɛrɛ faralen t'a kan u bɛ sɛ baara in de la parce que n'i ko sɛ baara fɛnɛ a ka ca o kosɛbɛ i n'a fɔ n baarakɛɲɔgɔn y'a fɔ cogoya min na n'o ye Amala ye a ko formation kɔnɔna la sɛ fɛnɛ k'a balo dɔrɔn k'a bɔ k'a feere o dɔrɔn fɛnɛ tɛ kosɛbɛ sɛ in fɛnɛ mɔgɔw bɛ yen e b'a dɔn minnu bɛ a san ka taa jeni ni an b'anw jɔ sirakun na k'a san u bolo ka taa an kɔnɔ fa la so o mɔgɔw bɛ yen bon anw yɛrɛ bɛ dɔ wɛrɛ fɛnɛ kɛ n'o ye k'a ja donc o fɛnɛ b'an bolo k'a ja k'a ja i n'a fɔ cogo di ka sɛ fumer ka sɛ fumer k'a laja voilà k'a fumer k'a laja o ye valeur ajoutée ye n'o ye farankanw ye donc olu bɛɛ bɛ yen o bɛɛ bɛ baara min kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ ko baara ye k'o tɛ se ka jɔ ni mɔgɔ ye ɲininkali gɛlɛn bɛ yen dɛ ok n bɛ ɲɛsin Amala ma n'o y'a sɔrɔ farankan dɔ b'a bolo k'a fɔ sɛ mara yɛrɛ nafa sɔrɔ sira kan sɛ mara nafa ka bon kosɛbɛ nafa ka ca yɛrɛ yɛrɛ i n'a fɔ a ko sɛ mara kɔnɔ ka don a ye kuma fiyɛ n'a fɛrɛ la mais sɛ mara n'i ko i ye baara baden de fɔ quoi mɔgɔ min bɛ sɛ bonya ka feere o ye sɛ baarakɛla dɔ ye mɔgɔ min bɛ sɛfan feere o ye sɛ baarakɛla dɔ ye restaurantigi min b'a ka carré kunna n'a bɛ sɛ jeni ka feere o ye sɛ baarala dɔ ye an bɛ sɛ wusu ka feere sɛ wusu o ye sɛ baarala dɔ ye an bɛ sɛ ja fana k'a kɛ viande séchée k'a don plastique kɔnɔ o bɛɛ i y'a faamuya donc mɔgɔ bɛ se k'i ka baara sɛmɛ sɛ baara la a b'i balo a bɛ se ka mɔgɔ balo a bɛ se ka mɔgɔ bɔ nɔgɔ la i ka kuma jaabi la quoi. Ayiwa donc jaabiw ɲɛna fɔlɔ sisan an b'an ɲɛsin ma ka ɲininkali tɛnku la kosɛbɛ komi e yɛrɛ ye entreprise promoteur ye n'a ma ɲɛ ko an bɛna entreprise perspective ɲininkali kɛ an kan ka ɲɛsin de ma nin wagati in na lajɛ jumɛn de talen b'a bolo ou bien kunnafoni jumɛn de a y'a ta k'a lasigi sen kan k'a fɔ ko sɛ mara a bɛna domaine jumɛn de fara a ka sɛ mara yɛrɛ ba kɔnɔna kan. Bon, an bɛ yɔrɔ min na sisan sɛ mara fara bagan tɔw kan coût d'investissement bɛ majorer ni mun ye kosɛbɛ dumuni ni sɛ mara bagan yɛrɛ tila bɛɛ i y'a sɔrɔ généralement bagan yɛrɛ den sɔrɔli tɛ problème poser dumuni ɲuman ani ladonko ɲuman de bɛ na n'o ye donc an bɛ fɛ k'an banba o yɔrɔ kan ni mun ye formation ye parce que i n'a fɔ n bɛ to k'a fɔ cogoya min na i y'a mɛn i ɲɔgɔn jagokɛla tɛ sannikɛla de b'i bolo quoi donc ka se ka jateminɛw kɛ secteur bɛ sɛ la c'est pas obligé diyagoya bɛɛ ka kɛ sɛla bonyala ye ka feere ou bien bɛɛ ka kɛ sɛfan bɔla ye ka feere jateminɛ bɛ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la donc a ka kan i ka étude dɔɔni kɛ yanni k'i lase sɛ baara kɔnɔna la bon pour que ka étude ko nɔgɔya mɔgɔ bolo parce que bi bi in na n'i ko
jeune dɔ ma kini a tɛ baara la k'a ka taa cabinet dɔ la ko ka projet monter ou ka étude kɛ k'a d'a ma a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc an kɛlen bɛ ka appui min ta au niveau la an ka formation cadre kɔnɔna la an bɛ mɔgɔw kalan perspective la perspective min bɛ tigɛ to bɛ se k'u ka business plan monter u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ u ma taa cabinet la mais business plan tɛ monter avec des études financier n'a fɔ k'i bɛ se ka taa mun bila banque la ayi mais a business plan b'i permettre i bɛ se ka baara in daminɛ k'a sɔrɔ i ma wuli ka se mɔgɔ si ma donc an kɛlen bɛ ka o formation ni o bɛɛ lasigi sen kan walasa mɔgɔw bɛ se ka formation kɛ basigi kɔnɔna na voilà ka se ka baara in kɛ nɔgɔya la en même temps an kɛlen bɛ ka partenaire ɲini mɔgɔ caman ye minnu bɛ na ni poussé ye n'o ye sɛdenw ye et COP 500 kɔfɛ an bɛ ka ko caman ɲɛɲini pour que ka se ka ko nɔgɔya donc baara caman b'an bolo a ko yan baara caman b'a bolo sɛ mara in hukumu kɔnɔna na i n'a fɔ baara misɛnnin wɛrɛ minnu ni sɛ yɛrɛ tɛ kelen donc an y'a ye k'a fɔ sisan kɔni wagati tiɲɛna a y'a minɛ an bolo ma mais o t'a bali ɲininkali laban dɔ bɛ n bolo k'a sɛmɛ i la donc sisan a ka baara in yɛrɛ kɔnɔna na degun jumɛn de b'aw kan wagati in na sɛ mara yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sɛ mara degun sɛ marala bɛɛ b'o dɔn an bɛ don min na i ko bi n'o ye kelenna baara ye sɛ marala bɛɛ b'o dɔn mais ne ko degun min bɛ fichier tra yɛrɛ kan sɛ mara hukumu kɔnɔna na bi kuma kuma faamuya ka ɲɛ donc degun min bɛ fichier tra kan sɛ baara la halisa n'i y'a mɛn anw bɛ yen o ye mɔgɔw de ko ye donc ni mɔgɔw ye degun sɔrɔ fichier tra ye degun sɔrɔ donc o ye dumuniko de ye sisan dumuniko ka gɛlɛn kojugu mɔgɔw dun ka sɛ na an ye i dɛmɛ k'a ladon an de bɛ tila k'i dɛmɛ tuguni k'a labɔ donc an se min ye kɔni an b'o kɛ walasa i ka wari i ka se ka nafa sɔrɔ a la donc ni dumuni gɛlɛyala sɛ feereyɔrɔ la ni o problème fɛnɛ ma ɲɛnabɔ ye yɔrɔ a tɛ ɲɛ donc o gɛlɛya bɛ yen sabula dumuni gɛlɛyali o tɛ na n'a ye ko sɛ sɔngɔ kilo la kuma dɔw la ko faranka ɲɛnɛma ka kan i bɛ taa sɔrɔ sɛ bɛ kɛ yɔrɔ dɔ la misaliya la dɛ misaliya dɔrɔn na sɛ mana kɛ yɔrɔ dɔ la 400 i t'a sɔrɔ a bɛ yɔrɔ dɔ la 380 20 sigiyɔrɔma caman n'i y'a jateminɛ a bɛ dɔ bɔ donc dumuni dun fɛnɛ yɛlɛlen don donc can yɛrɛ la o degun de bɛ fichier tra kan donc sisan laseli laban jumɛn de b'i bolo k'a lase sɛ maralaw ma nin wagati in na laseli bɛ ne bolo o de ye sɛ maralaw ka jɛn ka hakilinaw kɛ kelen an ka jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa nafa min yɛrɛ yɛrɛ kan ka sɔrɔ a la o fana ka sɔrɔ a la kosɛbɛ min tɛ nin si ye halisa sabula n'an farala ɲɔgɔn kan i b'a ye a bɛ da caman yɛlɛ an ye n'an farala ɲɔgɔn kan c'est à dire dɛmɛ caman caman fana bɛ yen min fana bɛ sɔrɔ ka bɔ jamana yɛrɛ fɛ gouvernement yɛrɛ niveau la gouvernement impliqué b'a la nka an mago bɛ gouvernement ka forte implication na halisa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan voilà walasa mɔgɔ minnu bɛ ka sɛ baara u ka se ka bɔ u yɛrɛ la ka tɛmɛ nin bɛɛ kan halisa mɔgɔ caman fana ka se ka halisa nafa sɔrɔ a la kuma ɲɛna kosɛbɛ directeur général n y'a tila wagati y'a minɛ an bolo ma ni kɔni a ma la teliya la i bɛ kumakan laban di walasa an ka se ka jamukan in kuncɛ bon ne kan ka kuma min fɔ je pense que Cheikh Adama Sanogo y'a bɛɛ fɔ ka ban donc ne ye folikan de bila dɔrɔn bɛɛ lajɛlen n bɛ bɛɛ fɔ u ka lamɛn ko ɲuman na donc dakuruɲɛ kelen bɛ yen nɔ a ko sɛ maralaw mais ne bɛna kuma in bɔ sɛ maralaw la n bɛna fɔ cakɛda o cakɛda bɛ mɔniyɔrɔla la n'o ye bagan baaraw ni sɛnɛ ni fɛngɛw ye donc faranga ɲɔgɔn tɛ fɛn in bɛɛ la quoi ni jama jɛra ko ko la ala yɛrɛ bɛ a kan don ko kɔrɔ quoi donc waraw cɛla sogo feere de tɔnɔ ka bon kosɛbɛ toujours o kɔni y'i ka proverbe fiable ye mun ni nana an ka plateau in kan i bɛ to k'o lancer kosɛbɛ o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ ko an ka abonné ma ni kun y'a tulo garisɛgɛ ye ka bɔ entrepreneuriat n'o ye aviculture kunkanko ye u y'a yira n na k'a fɔ ko sɛ mara dɔrɔn yɛrɛ bɛ se ka adamaden balo donc an b'a bila bi ta tɛmɛnen kɔ n y'a tila an filɛbagaw bɛna bila mara kɔnɔ ko sɛ mara o ye baara dɔ ye ni mɔgɔw kun kɛlen bɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn o bɔlen kɔ a la a yirala k'a fɔ ko sɛ mara fana a dumuni n'a koɲɛ o bɛɛ bɛ se ka labɛn fichier tra kɔnɔna na i n'a fɔ a bɔra k'a fɔ cogo min k'a bɛ formation kɛ adamadenw o kama an b'a fɔ an filɛbagaw ye wagati n'a a koɲɛ kama an b'a fɔ assalamu alaikum an bɛ wagati wɛrɛ ni ala sɔnna a ma u bɛ segin ka na an ka plateau in kan n'o ye jiden bɛ mara cogo min an bɛna babu bolo fana kan assalamu alaikum